Goeienaand en welkom by nog 'n episode van In Gesprek met Petra en dankie dat jy weer eens jou tyd uitgesit het om saam met my en my gas te kuier. Nou in vanaand se episode gesels ek met Faeeza Jackson en sy is 'n recovery coach. Nou ek het nou al probeer dink wat sou 'n recovery coach nou in Afrikaans genoem word en dan dink ek dit is 'n herstellingsafrigter, maar hy sit nie so lekker nie. So we're just going to stick to recovery coach. Faeeza, goeienaand. Goeienaand Petra. Baie dankie dat jy vir my kom kuier het. Dankie dat jy my het. Daar's hy. Faeeza, van waar is jy oorspronklik? Ek is oorspronklik van Johannesburg. Okay. En hoeveel jaar het jy nou daar gewoon voor jy Weskus toe getrek het? Dit is al my lewe en ek was vir 8 jaar op Gordons Bay en nou tans 2 jaar in Langebaan. 2 jaar in Langebaan. Skus, 2 maande. 2 maande in Langebaan. Okay. Sê gou vir my, wat is 'n recovery coach? 'n Recovery coach is iemand wat 'n support system is. Dit is iemand wat vir jou help herstel van wat jy ook al deurgaan. Okay. En wat presies doen jy? Soos ek sê, dit is 'n support. Dit is iemand wat jy na toe gaan om jou te help om van waar jy tans is, deur te maak na waar jy wil wees. Wat ons almal is besig om deur iets te gaan. We all recovering from something or the other. And sometimes we don't know what it is. And we need someone to guide us through the process. En hoekom het jy besluit om 'n recovery coach te raak, Faeeza? Dit was vir my iets wat persoonlik was. Wat ek persoonlik deurgemaak het. In die gebied waar ons gebly het, in Johannesburg Suid, was daar altyd dwelms gewees. En ek weet, dit is nogtans 'n probleem met baie mense. En ek wou enigiets doen en alles doen om nie net te help nie, omdat dit vir my persoonlik geraak het nie, maar om ander mense ook te help. Dat dit vir my 'n passie geword. En watter tipe kwalifikasies het jy nodig om 'n recovery coach te wees? Daar is verskillende modelle. Dit is 'n model, recovery coaching is 'n model wat deur David Collins ontwerp is en getrademark is. So, David Collins is van die UK en hy het UACT Ubuntu Academy of Coaching and Training gestig in Suid-Afrika. En daar is certified recovery coaching program wat jy kan doen en jy kan ook 'n peer recovery specialist word. Dit klink vir my alles baie interessant. Nou, watter tipe recovery help jy gewoonlik mense mee? Is dit soos trauma, depressie, stres, angs? Vertel bietjie. Ja, recovery is natuurlik wyd, maar ek spesialiseer met dwelms, addiction, recovery, trauma, grief en GBV. Okay, en hoekom het jy besluit om net in daai 3 areas te spesialiseer? Dit is 4 areas en dit is omdat dit persoonlik met my gebeur het. Okay, wil jy 'n bietjie iets met ons deel oor uit jou persoonlike lewe uit? Definitief. Trauma gebeur nie net wanneer iets sleg gebeur wat iemand kan sien. Dit gebeur in die liggaam, dit gebeur in die brein wanneer iemand abandoned, te verskoon dat ek Engels en Afrikaans praat. Maar dit gebeur gewoonlik as die brein, if you stimulate the brain and it sends signals of distress, you become traumatized and your brain is designed to warn you of stress signals. And whether it is a physical attack or an emotional or mental state or attack that you're going through, your brain sends you those signals and you need to recover from that, whether you are aware of it, whether it is subtle or whether it is, that traumatic and it is physical or mentally traumatizing. So that has happened to me on a personal level through abandonment and rejection. And not only since birth, but throughout my life, I carried it through until I started the recovery process. And with family members being on substance and selling substance and being addicted and their acts and actions affecting me personally. We had to recover from a whole lot, but I also found that you can't help someone else if you haven't been through something. And I love recovery coaching because dit is vir my baie na aan hoe die Here met ons deel.
Hy is baie sag. Hy gaan nie vir jou vertel, jy moet dit doen en jy moet dat doen nie, want hy het nou al vir ons 'n keuse gegee. Ja. Hy het vir ons, he gave us free will, Ja. which is what we use to make choices. And he helps us through it and he says, choose life. Choose life. So a recovery coach is simply someone who's going to guide you through a process, who is going to show you options of where you're at that's not working for you, whether it's if you are recovering from addiction, trauma, GBV, or grief, that you can choose life. There are other choices and options that you have within that you can, that we highlight as recovery coaches, and that you can then tap into, which is your own resources. Dit is nou vir my 'n baie interessante gesels, want ek is eerlik, ek meen vir jou sê by die huis, ek het nie geweet wat is 'n recovery coach hier hoor. Ek kom leer by Faeeza Jackson wat 'n recovery coach is. Nou, wanneer ek na jou toe kom, Faeeza, en ek sê luister, ek sukkel met trauma. Wat is die eerste ding wat gebeur, die eerste stap in die proses? Okay, Petra, wat het gebeur? Wat is die trauma wat jy mee sukkel? Okay. En wat is die stappe wat jy wil neem om daaroor te kom? Hoe lank wil jy daarmee deel? Maar wat ek heel eers te doen is, ons gaan nou eers vir jou gemaklik maak en ons gaan vir jou, we create what we call a container. A container is something that is closed. So we're creating that safe space, as other people call it, for you to open up. En dat jy weet dat jy kan met my gesels en daar gaan nie judgment is nie en ek kan jou nie oordeel nie en jy kan vir my sê net wat jy wil want dit bly tussen ons. En ek dink tog dit is baie belangrik vir Faeeza, is daai vertrouensband. Yes. So as ek na jou toe kom as 'n recovery coach en ek vertel nou vir jou my diepste geheime en seer en pyn en trauma, dan kan ek verseker wees dit bly net daar. Dis reg. En nou nadat ek vir die eerste sessie met jou gekom het, hoeveel sessies moet 'n mens gewoonlik deurgaan of verskil dit van persoon tot persoon? Dit verskil. Hierdie proses verskil omdat not everyone is the same. So there's no blanket approach to recovery coaching. It doesn't matter what you are going through. If you are if you're going through addiction, if you're going through grief, if you're going through any trauma or even GBV. Petra, jou agtergrond is verskillend as myne. So as jy getraumatiseer is, gaan jy you're going to react differently to what I would, because I might have a different background. We have different cultures. So I cannot expect you to have the same resources available internally and externally to deal with your recovery. So it's definitely your process. En wanneer ek nou met jou, Faeeza, deur hierdie proses gaan, hoe weet jy dat nou is Petra op 'n plek waar sy met hierdie ding waarmee sy na my toe gekom het, sy deur dit gewerk? Petra, dit is nie vir my om te sê nie, dit is wat die fantastiese ding van recovery coaching is, dat jy self dit sal weet. Jy sal self weet, okay, ek het nou genoeg gehad van hierdie sessies, ek weet nou wat om te doen, ek kan nou voorheen gaan. Maar onthou dat dit nog altyd daar beskikbaar is. Sal jy nou byvoorbeeld, as dit dwelms is, en jy wil nie weer aan dwelms raak nie, en jy is nou gesond om weer by die huis te bly, en nie eers te begeer om dwelms te gebruik nie. Jy het nou deur al jou triggers gewerk, en iets gebeur, en jy wil vandag weer dwelms gebruik. And whether you do use or whether you are just triggered, you know that you are always welcome to start the process or tap into the resources and the toolbox, I call it, because you work through tools. You're coming from a culture of, being sick. We don't treat people that sick. You're not sick, but you're going through recovery. So you're going through the addiction process, you're coming from that culture of addiction into a culture of recovery. So in that process, which is a process, you develop skills, and that skills as tools that you use to tap into
when you're feeling triggered by things, or when you go out of recovery, out of addiction into recovery, you can tap into those tools, and your relapse period, should you relapse, is shorter because you now have the tools to tap into, to work with. That's very interesting, because before I came to you, I was stuck with this problem basically, and now I have learned tools along the way. So if I should fall back, the recovery process is going to be shorter, because now you have equipped me with tools to get me back on my feet again. Yes, two things. I did not equip you. I helped you to tap into your own resources. So it's like when you found something, you are going to treasure it because you identified it, you found it, it is yours. Versus me telling you, Petra, jy sal moet ophou dwelms gebruik, want dit is nie goed vir jou. Your reception or your perception would be much better. You receive it better if it's coming from you, if it's something you want to do, firstly. Want kyk, mense gebruik dwelms omdat hulle beter voel. Mense gebruik kos. People comfort eat, which is an addiction. People use other sorts of addiction, have other sorts of addiction that they tap into. It's a go-to. It's not something that somebody wakes up and says, today I'm going to be a drug addict, or I'm going to be obese because I want to binge eat, or I want to just watch television all the time. It's something that you go to because there's underlying problems that you have that you need to deal with. And that is what we help you to peel the layers off to get to the root problem. So whatever it is that you're going through, you need to identify what it is so that you know how to work through the emotional side of it. So when you work through the emotion, whether it is sadness, anger, joy, or fear, and we're all driven by emotion. So however we're going to react is based on the emotion that we're tapping into. En wanneer ek nou deur hierdie proses gegaan het en ek kom op 'n plek waar ek vir jou sê, luister, ek is sterk genoeg, maar jy kyk en jy sien Petra moes eintlik nog 'n bietjie langer by my gebly het. Stel jy voor dat die persoon nog 'n bietjie langer in hierdie proses bly, of sê jy ek respekteer jou keuse en jy laat die persoon gaan? Ek sal die vraag vra, ek sal natuurlik vir jou vra, het jy met al hierdie al het jy deurgewerk? Hoe werk dit vir jou? Hoe voel jy daaroor? Is jy seker jy is sterk genoeg om daardeur te maak? En as jy nog steeds voel dit is waar jy wil wees en dat jy kan aangaan sonder behandeling, want dit is 'n tipe behandeling. Dit is 'n tipe intervention process where you're seeking help. It is in the self-help category. It's not your medical or institutionalized, but it is still about choices. However, with the questions and how we speak and how we progress and your accountability homework that you get through these processes will then determine whether you would know working through everything that I'm either ready to carry on my own or I still need to go through a few sessions. En Faeeza, hoe kan 'n mens jou in die hande kry? Daar's nou 'n kyker wat kyk en sê, ek wil baie graag met Faeeza kontak maak, Petra. Ek sit met trauma, of ek sit met slagsgebaseerde geweld, gender-based violence. Hoe maak ek nou? Hoe kry ek vir Faeeza in die hande? WhatsApp is die vinnigste manier. En my nommer is 060 644 7055, of Facebook, Faeeza Jackson, FJ Consulting, so that's Faeeza Jackson, FJ Consulting. Daar is ook e-pos, FJC Services, faeeza@fjcservices.co.za. En daar is kostes aan verbonde, reg? Dis reg. En werk jy vir elke kliënt, as ek dit so kan stel, werk jy vir elkeen 'n spesifieke pakket uit, prys uit volgens hom of haar nood? Ja, beslis. Ek het pryse, pakkette, wat ek vir skole ook doen, en vir organisasies, en ook corporate. So, I do specialized packages depending on your needs and how long it's going to work, and also your budget. Faeeza, ek sê vir jou baie dankie dat jy vir my kom kuier het. Ek waardeer jou tyd. Petra, dankie dat jy mee het.
Nou, vanaand se episode sluit ek dan af en ek wil jou aanmoedig, as jy sê, dis my alarm wat afgaan om te sê die program is klaar. As jy dalk deur een van die 4 kategorieë gaan wat sy genoem het, die verskillende traumas, dan is jy meer as welkom om vir Faeeza Jackson te kontak en sy sal met jou in aanraking kom via WhatsApp. Baie dankie dat jy vanaand ingeskakel is. Moenie vergeet nie, jy kan vir my Petra nooi om vir jou te kom toespreek by 'n vroueoggend, 'n vrouemiddag of aand, en dan kan jy ook net met my kontak maak as jy dalk hier saam met my wil kom kuier op ingesprek saam met Petra. Nou, my kontakbesonderhede verskyn hier onder aan die skerm en jy kan ook my Facebook-page gaan like, dit is Petra Mei, Petra Mei, of jy kan gaan na Ebete Production House. Tot volgende week en Vrydag, mooi loop, bly geseënd en kyk mooi na jouself. Tot ziens.